2 Kings chapter 11. Segundo Reyes capítulo 11. And when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal. Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. But Jehosheba, the daughter of King Joram, sister of Ahaziah, took Joash, the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons, which were slain, and they hid him, even him and his nurse, in the bedchamber from Athaliah, so that he was not slain. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocozías, tomó a Joás, hijo de Ocozías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su ama en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. And he was with her hid in the house of the Lord 6 years, and Athaliah did reign over the land. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Athaliah fue reina sobre el país. And in the 7th year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds with the captains and the guard, and brought them to him into the house of the Lord, And made a covenant with them, and took an oath of them in the house of the Lord, and shewed them the king's son. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. And he commanded them, saying, This is the thing that ye shall do: a third part of you that enter in on the Sabbath shall even be keepers of the watch of the king's house. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer: la tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. And a third part shall be at the gate of Shur, a third part at the gate of behind the guard. So shall ye keep the watch of the house, that it be not broken down. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa, para que no sea allanada. And 2 parts of you shall go forth on the Sabbath, even they shall keep the watch of the house of the Lord about the king. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. And ye shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand, and he that cometh within the ranges, let him be slain. And be ye with the king as he goeth out and as he cometh in. Y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. And the captains over the hundreds did according to all things that Jehoiada the priest commanded, and they took every man his men that were to come in on the Sabbath, with them that should go out on the Sabbath, and came to Jehoiada the priest. Los jefes de centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. And
To the captains over hundreds did the priests give King David spears and shields that were in the temple of the Lord. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. And the guard stood every man with his weapons in his hand round about the king, from the right corner of the temple to the left corner of the temple, along by the altar and the temple. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo en derredor del rey. And he brought forth the king's son, and put the crown upon him, and gave him the testimony, and they made him king, and anointed him, and they clapped their hands, and said, God save the king. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! And when Athaliah heard the noise of the guard and of the people, she came to the people into the temple of the Lord. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Jehová. And when she looked, behold, the king stood by a pillar, as the manner was, and the princes and the trumpeters by the king. And all the people of the land rejoiced and blew with trumpets, and Athaliah rent her clothes and cried, Treason, treason! Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Athaliah, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, ¡Traición! ¡Traición! But Jehoiada the priest commanded the captains of the hundreds, the officers of the host, and said unto them, Have her forth without the ranges, and And him that followeth and him her. that followeth her kill with the sword, for the priests had said, Let her not be slain in the house of the Lord. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. And they laid hands on her, and she went by the way by the which the horses came into the king's house, and there was she slain. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, allí la mataron. And Jehoiada made a covenant between the Lord and the king and the people, that they should be the Lord's people, between the king also and the people. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. And all the people of the land went into the house of Baal, and brake it down, his altars and his images brake they in pieces thoroughly, and slew Mattan the priest of Baal, the priest of Baal before the altars, and the priest appointed officers over the house of the Lord. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal, y lo derribaron, asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron y Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová.
And he took the rulers over hundreds, and the captains, and the guard, and all the people of the land, and they brought down the king from the house of the Lord, and came by the way of the gate of the guard to the king's house, and he sat on the throne of the kings. Después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Sorry, we are experiencing some technical difficulties. And all the people of the land rejoiced, and the city was in quiet, and they slew Athaliah with the sword beside the king's house. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. 7 years old was Joash when he began to reign. Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. 2 Kings 11. Segundo Reyes, capítulo 11. Please visit us at our website, www.onefaith.us. That's onefaith.us. One faith for all of us.